शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। उमाकोमलहस्ताब्ज सम्भावितललाटकं हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजं। வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹர ஹரோஹரா. லோகவீரம் மகாபூஜ்யம் சர்வரக்ஷாகரம் விபும் பார்வதி ஹிருதயானந்தம் சாஸ்தாரம் பிரணமாம்யஹம். சுவாமியே சரணமையப்பா. வாகர்த்தாவிவ சம்பிருக்தௌ வாகர்த்த பிரதிபத்தயே जगदपितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री पार्वती परमेश्वराभ्यां नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। पीताम्बरं करविराजितचक्रचङ्गकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि। कृष्णो रक्षतु मां चराचरगुरुः कृष्णं नमस्ये सदा। कृष्णे नैव सुरक्षितो हमस सकृत् कृष्णाय दत्तं मनः। कृष्णादेव समुद्भवो मम विभो कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं। कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन् हे कृष्ण तुभ्यं नमः। श्री गुरुवायूरप्पा शरणं नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्धां गतिं च। इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्त्यव्रजोऽयं। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं श्रीभट्टपादम् अनिशं हृदि भावयामि। वंशीविभूषितकरात् नवनीरधाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। കൈരണ്ടും കൂപ്പി ഞാൻ വീണ്ടുമീറക്കുന്നു നീരജലോചന നിന്നോടായി. ഏതീനു മഞ്ഞാനെ കുംഭീരേന്ദാത്തോരു രീതിയിൽ നീ എന്നെ പാലിക്കുന്നായി. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. Okay, so what we'll do is I think we have 36, 98 and 100 மூணு பாக்கி இருக்கு.
So let's finish that and then let's spend some more time on Narayana Kavacham today. Okay, then we'll see how much time we have left. Have the time we can do some extra chapters today. So that's kind of the schedule. So Kashyap, you want to start with 36? Sure. अत्रे पुत्रतया पुरा त्वमनुसूयायां हि दत्ताविदो जातशिष्यनिबन्ध तनृतितमनां स्वस्तश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हेह यमहि पालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददित स्वेनैव चान्ते वदम् First line. And Tvam Anusuyayam. अत्रे पुत्रतया पुरा त्वम् अनुसूयायां हि दत्ताविदो सत्यं कर्तुमतार्जुनस्य च वरं तच्चक्तिमात्रानतं ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्वरं सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्ववरजः पित्रोरदासम्मदम् लब्धां नायगणश्चतुर्दशवयाः गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तं किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिकसोदरैः सममिमां चित्वा शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापितवरं माता च ते दाद्वरान्. Sorry, 1 second. And the first line Chatur Dashavaya da irukku. Okay, Dashavaya Gandharva Raje Manake. And the next line is Asaktam. लब्धां नायगणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिकसोदरैः सममिमां चित्वा शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापितवरं माता च ते दाद्वरान् पित्रा मातृमुदे स्तवाहृद धेनोर्निजात् आश्रमात् प्रस्थायात भृगोर्गिरा हिमगिरौ आराध्य गौरीपतिं लब्ध्वा तत्परशुं तदनुजच्चेरि महस्त्रादिकम् प्राप्तो मित्रमदाकृत व्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम् आकेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्त सम्पद्गणैः त्वत्पित्रापरिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रवाचा पुनः. And the Aketo Pagator Junaha, we stopped there. Okay. So Aketo Pagator Junaha, comma, and then Twatpitra Paripujitaha, we stopped there as well. आकेतोपगतोऽर्जुन सुरगवी सम्प्राप्त सम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रवाचा पुनः. दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गां क्रेतुं सचिवं युङ्क्तकुदिया तेनापि तुन्दन् मुनिः प्राणक्षेप सरोषगो हतचमु चक्रेण वत्सो हृतः. Rundan Muni hi Ilekashapanga, just Rundan Muni, and then it goes plus into the next line. शुक्रो जीविततात वाक्य चलित क्रोधोत साख्या समं विभ्रद्यात महोदरोपनिहितं चापं कुटारं शरान् आरूढः सह वाहयन् त्रिकुरतं माहिष्मतीमाविशन् वाग्भिर्वत्समदा शुशिक्षितिपतौ सम्प्रास्तुता सङ्गरम्. Okay, see, listen to the third line again. Arudas Sahavaha Yantru Karatam. Arudas Sahavaha Yantrukaраtam Mahishmati Mavishan Vagbirvatsamada Shishikshitipatau Samprastuta Sangaram Putranama Sapta Dashabish Chakshauni Birmaha. Say it again. So Putrana Mayutena
sapta dashabish chakshau hini bir maha. पुत्रानामयुतेन सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महा सेनानीभिरनेकमित्रनिवहैः व्याजृम्भितायोधनः कुटारबाणविदलन् निःशेषसैन्योत्करो भीतिप्रधृतनष्ट शिष्टतनयः त्वामापदहेहयः लीलावारित नर्मदा जलवलल लंकेश गर्वापह श्रीमद्बाहु सहस्रमुक्त बहुशस्त्रास्त्रं निरुन्दन् नमुम् चक्रे त्वय्यत वैष्णवेऽपि विपले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा ध्यायन्तं चित सर्वदोषमवधिः दीहि सोगात् परं ते पदाम् Padam. भूयो मर्षितहेह यत्म जगनैः ताते हते रेणुका आज्ञानं नानां हृदयं निरीक्ष बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन Vahan. वहन् ध्यानानितरतायुधस्त्वमकृता विप्रद्रुहा क्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुतारयन् विशिकयन् निक्षत्रियां मेदिनीं तातो जीवन कृन्नृपालककुलं त्रिसप्तकृत्वो जयन् सन्तर्प्यात समन्त पञ्चकमहा हृदौगे पितृन् यज्ञे क्षाममपि Mamapi. यज्ञेक्ष्मामपि काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो मुन्निहनिष्यतीति शमितो युद्धात् कुमारैर्भवान् यस्यास्त्राणि महेन्द्रभौभृति तपस्तन्वन् Bhubriti. Mahendra Bhubriti. न्यस्यास्त्राणि महेन्द्रभूभृति तपस्तन्वन् पुनर्मज्जितां गोकर्णावधि सागरेण धरणीं दृष्ट्वार्थितस्तात् पसैः जातेष्वासदृतानलास्तचकितं सिन्धुं स्रुवक्षेपणात् उत्साद्योद्धृतकेरलो भृगुपते वातेश संरक्ष माम् Good. Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Next, Janaki, right? Yeah. यस्मिन् एतत् विभातं यदयितम् अभवत् येन चेतं ययेतत् योऽस्मान् उत्तीर्णरूपः खलु सकलमिदं भासितं यस्य भासा यो वाचां दूरदूरे पुनरपि मनसां यस्य देवा मुनीन्द्राः नो विद्युस्तत्त्वरूपं किमु पुनरपरे कृष्ण तस्मै नमस्ते जन्मातो कर्म नाम स्फुटमिह गुणतोषादिकं वानयस्मिन् लोकानामूर्तये यः स्वयमनुभजते तानि मायानुसारी विप्रच्छक्ति अरूपोऽपि च बहुतररूपो वबात् अद्भुतात्मा तस्मै कैवल्यधाम्ने पररसपरिपूर्णाय विष्णु नमस्ते नोतिर्यञ्चन् नमर्त्यं न च सुरमसुरं न स्त्रियं नो पुमांसं न द्रव्यं कर्म जातिं गुणमपि सदसद्वापि ते रूपमाहुः शिष्टं यत्स्यान् निषेधे सति निगमसदैर्लक्षणावृत्तितस्तद् कृच्छ्रेणावेद्यमानं परमसुखमयं बाधि तस्मै नमस्ते मायायां बिम्बितस्त्वं सृजसि महत् तन्मात्रभेदैः बोधग्रामेन्द्रियाद्यैरभि सकलजगत्स्वप्नसङ्कल्पकल्पम् भूय संहृत्य सर्वं कमट इव पदान् यात्मना कालशक्त्या गम्भीरे जायमाने तमसि विधिमिरो भासि तस्मै नमस्ते
शब्दब्रह्मेति कर्मेति अनुरिति भगवन् कालयित्यालपन्ति त्वामेकं विश्वहेतुं सकलमयतया सर्वदा कल्प्यमानं वेदान्तैर्यत्तु गीतं पुरुषपरचिदात् मापिदं तत्तु तत्त्वं प्रेक्ष्यामात्रेण मूल प्रकृतिविकृतिकृत् कृष्ण तस्मै नमस्ते सत्त्वेन सत्तया वा न च खलु सदसत्त्वेन निर्वाच्य रूपा दत्ते या सावविद्या गुणपनिमदिवद् विश्वदृश्यावभासं विद्या त्वं सैव यादा श्रुतिवचनलवैः यत्कृपास्यन्दलाभे सत्यस्तृडन परशुतां येति तस्मै नमस्ते भूषाशु स्वर्णवद्वा जगति गडशरा वादिके मृत्तिकावत् तत्त्वे सञ्चिन्त्यमाने स्फुरति तदधुना यद्विधीयं बभूस्ते स्वप्नद्रष्टुप्रभोते तिमिरलयविधौ जीर्णरज्जोष्यद्वत् विद्यालाभे तथैव स्फुटमभिविकसेत् कृष्ण तस्मै नमस्ते यद्भीत्यो देति सूर्यो दहति दहनो वातिवायुस्तथान्ये यत्पीदा पद्मजात्याः पुनरुचितबलिन् आहरन्तेऽनुकालं येनैवारोपिताः प्राङ् निजपदमिते विदारश्च पश्चात् Can you say that line again? I think that you made the prang nijapadam apithe. Say that line again. Okay. येनैवारोपिताः प्राङ् निजपदमपि ते च्या पश्चात्. Yeah. Okay. I make mistake there, but. No worries. Yeah. तस्मै विश्वं नियन्त्रे वयमपि भवते कृष्ण कुर्म प्रणामं त्रैलोक्यं भावयन्तं त्रिगुणमयमिदं त्र्यक्षरस्यैकवाच्यम् त्रिशानामैक्यरूपं त्रिभिरभिनिगमैः कीयमानस्वरूपं तिस्रो वस्ताविदन्तं त्रियुगजनिजुषं त्रिक्रमाक्रान्तविश्वं त्रैकाल्ये भेदहीनं त्रिभिरहमनिशं योगभेदैर्भजे त्वाम् सत्यं शुद्धं विभुतं जयति दव बभूः नित्यमुक्तं निरीहं निर्द्वन्द्वं निर्विकारं निखिलगुणगणव्यञ्जनाधारभूतं निर्मूलं निर्मलं तन्निरवधिमहिमोल्लासि निर्लीनमन्तः निस्सङ्कानां मुनीनां निरुपमपरमानन्दशान्त्रप्रकाशं दुर्वारं द्वादशारं दुर्वारं द्वादशारं त्रिशतपरिमलषष्टिपर्वाभिवीतं सम्भ्राम यत्क्रूरवेगं शनमनुजगताच्चित्य सन्दावमानम्. Is it correct? Yeah, that's right. Okay. Chakram. Janaki, just one correction. You don't have to repeat it, but at the first line, it's Trishata Pari Milat. Oh yeah, I said okay. Parimalat. You missed the okay. me there, but anyway, you can continue. Okay. Chakram te kalarupam vyatayatu natumam त्वत्पदैकावलम्बं विष्णु कारुण्य सिन्धो पवनपुरपते पाहि सर्वामयौकात्. Good. Next 100 Aliyah. अग्रे पश्यामि तेजो निमिडतरकला यावलीलोभनीयं पीयूषाप्लावितोऽहं तदनु तदुतरे दिव्यकैशोरवेशं
तारुण्यारम्भरम्यं परमसुखरसास्वादरोमाञ्चिताङ्गैः आवीतं नारदात्यैः विलसदुपनिषत्सुन्दरी मण्डलैश्च नीलाभं कुञ्जिताग्रं घनममलतरं संयतं चारुबङ्क्या रत्नोत्तं चाभिरामं वलयितुमुदयच्चन्द्रकैः पिञ्चजालैः मन्दारसन्निवीतं तव पृथुखबरी भारमालोकयेऽहं स्निग्धश्वेतोर्ध्वपुण्ड्रामपि च सुललितां फालबालेन्दुवीतीम् हृद्यं पूर्णानुकम्पार्णवमृदुलहरी चञ्चलभ्रूविलासैः आनीलस्निग्धपश्मावलिपरिलसितं नेत्रयुग्मं विभोते सान्द्रश्चायं विलासारुणकमलकला सान्द्रश्चायं विशालारुणकमलदलाकारमामुद्गतारं कारुण्यालोकलीला शिशिरितभुवनं क्षिप्यतां मय्यनाते उत्तुङ्गोल्लासिनासं हरिमणिमुकुरप्रोलसद्गण्डपाली व्यालोलत्कर्णपाशाञ्चितमकरमणिकुण्डलद्वन्द्वदीप्रम् उन्मीलद्दन्तपङ्क्ति स्फुरतरुणतरश्चायबिम्बादरान्तप्रीतिप्रस्यन्ति मन्दस्थितमधुरतरं वक्त्रमुद्भासतां मे बाहुद्वन्द्वेन रत्नोज्ज्वल वलयभृता शोणपाणिप्रवालेनोपात्तां वेणुनालीं प्रसृतनखमयूखाङ्गुली शङ्खशाराम् कृत्वा वक्त्रारविन्दे सुमधुरविकसद्रागमुद्भाव्यमानैः शब्दः ब्रह्मामृतैस्त्वं शिशिरितभुवनैः सिञ्च मे कर्णवीतीम् उत्सर्पत्कौस्तुभश्रीततिभिररुणितं कोमलं कण्ठदेशं वक्षश्रीवत्सरम्यं तरलतरसमुद्दीप्रहारप्रधानम् नानावर्णप्रसूनावलिकिसलैनीं वन्यमालां विलोलम्बां लम्बमाना मुरसितवतता भावये रत्नमालाम् अङ्के पञ्चाङ्गरागैः अतिशयविकसत् शौरभाकृष्टलोकं लीलानेकत्रिलोकी विततिमपि कृशाम् ओके लीनानेकत्रिलोकी विततिमपि कृशां विव्रतं मय्यवल्लीं शक्राश्मन्यस्ततप्तोज्ज्वल कनकनिभं पीतचेलं तदानं ध्यायामोदीप्रश्मि स्फुटमणिरशना किङ्किणी मण्डितं त्वाम् the last line it's dhyayamo deepta ध्यायामोदीप्तरश्मि स्फुटमणिरशना किङ्किणी मण्डितं त्वाम् यदा मिस्टेक् पण्णेना ओकेवा ओके ऊरु चारु तवोरु गणमशुररुचौ चित्तचोरौ रमायाः विश्वक्षोभं विशङ्क्य ध्रुवमणिशमुभौ पीतचेलावृताङ्गौ आनम्राणां पुरस्तात् न्यसनधृतसमस्तार्तपाली समुद्गच्चायं जानुद्वयं च क्रमपृतुलमनोज्ञे च जङ्के निषेवे मञ्जीरं मञ्जुनाथैरिव पदभजनं श्रेययित्यालपन्तं पादाग्रं भ्रान्तिमज्जत् प्रणतजनमनो मन्दरोद्धारकूर्मम् उत्तुङ्गा ताम्रराजन्नकर हिमकर ज्योत्स्नया चाश्रितानां सन्तापद्वान्तहन्त्रीं ततिमनुकलये मङ्गुलीनां योगीन्द्राणां त्वतङ्गेष्वधिक सुमधुरं मुक्तिबाजां निवासो भक्तानां कामवर्षद्युतरुकिसलयं नाथ ते पादमूलम् नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णा कारुण्यसिन्धो
हृत्वा निःशेषतापान् प्रतिशतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मीम् अज्ञात्वा ते महत्त्वं यदिह निगदितं विश्वनाथ क्षमेताः स्तोत्रं चैतत्सहस्तोत्रमधिकतरं त्वत्प्रसादाय भूयात् द्वेधा नारायणीयं श्रुतिषु च जनुषा श्रुत्यता वर्णनेन स्वीतां लीलावतारैः इदमिह कुरुताम् आयुरारोग्यसौख्यम्. In the paragraph, a couple of things went off. Okay. So second line, okay. Stotram chaitat sahasrottaram adhikataram. Oh, now where is the China? Okay, now let me repeat this one thing. And then I'll tell you one more thing. And then the third line is Shruti Chusha Janusha. Shruti Shucha Janusha. Shruti Shu Janusha. Okay. And then I'll tell you if there's anything else. Just why don't you just say that last paragraph again? Let me do the last one again. Yeah. Ajñatva te mahatvam yadiha nigaditam vishwanadakshametaha stotram chaitat sahastotram adhikataram tvatprasadhaya bhuyat dvetha narayaniyam shrutishu cha janusha shrutyatha varnanena. Stutyata. That was a mistake. It is stutyata, not shrutyata. Okay, now practice it. Okay. Stutyata. Yeah. Okay. Dvetha narayaniyam shrutishu cha janusha stutyata varnanena sweetam leelavatharaihi idamiha kurutam ayurarogya saukyam. Good. Yeah. Krishnaya Paramahine Namaha. Okay, thank you. Very good. Okay. So I don't know if people had some questions on Narayana Kavacham, right? And so maybe before we start it, right? So why don't you guys tell me like what is causing the problem? Because compared to other chapters which we did 98, 100, 36, அதெல்லாம் compare பண்ணும்போது Narayana Kavacham should be relatively easier. But I don't know why everybody's finding trouble with it. So I want to understand எதுனாலன்னு சொல்லிட்டு before we go into fixing it, right? சரி சுஜா மியூட்ல இருக்கேன். இல்ல நான் சொன்னேன் நான் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்த ஃபாண்ட் வந்து எனக்கு மேபி அது படிக்க ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ, மேபி இட்ஸ் a font or the way it is written. அந்த காம்பினேஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. மேபி the book has a different way of representing it. இது கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கு. That is one difficulty I face. Yeah, same. Mine, like words are all like combined together, so it's really hard. Yeah, words are combined Sanskritly or Rajesh. Adnala ஆமா. See, also it's also longer இருக்கு normal விட, plus the words are ரொம்ப long இருக்கு. Okay. So எல்லாம் சேர்த்தி படிக்கிறது we lose track of it. Okay. அது பிராக்டிஸ் தான் ராஜேஷ். அதர்வைஸ் நீங்க கமாலாம் சொல்றீங்க இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கும். சோ நம்ம நாராயணியம் அளவுக்கு இது பிராக்டிஸ் ஆகலனால அப்படி பயமா இருக்கு. Yeah, I was curious எதுனாலன்னு சொல்லிட்டு because we did lot of tough chapters. Correct. இது 5th stanza போறது first stanza first-ஆ படிக்கிற மாதிரி இருக்கு. It's kind of hard to, I think இது practiceல தான் வந்துட்டே இருக்கும். கேட்டு practiceல தான் இது we should be able to get. Okay. So let's do one thing, let's maybe like plus Rajesh, one more thing I find like there were from the script I'm looking at Sanskrit one. So Sanskrit la follow pandracha like there were lot of corrections from right. So kind of we have to accommodate those corrections while chanting. So adu vera or hurdle. Okay. Yeah. Maybe as others are saying practice nala irkalam. So let's do one thing, right? So on the first I'll say the initial portions, let me say it right up to 10. Let's kind of do it together. I will lead it, and then from 11 let's kind of just repeat once, right? We can start at least from my screen. I'll look from the top, so I'll pick Ammu Chechi and she can say 3 paragraphs, right? She just repeat after me just one time, right? And then we'll just go in that order, so everybody gets to kind of say it a couple of just one time. Okay, rest of them can just chant it with mute, right? So the first 10 actually, I think that should be straightforward, and then from 11 we'll follow that. Okay. And I think if Lakshmi, are you on? I
think that Yes, Rajesh. Yeah. And the Satchidananda Rupaya Vishwotpatyadi Hetave is technically not part of Narayana Kavacham. It is more of saying I bow to Lord Vishnu. Another, it is not there in any of the printout. I mean, naam padicha book le irundhudu, but mata endha printout liyum vandu it was not there. Then I went and checked. It was not part of Narayana Kavacham. It is more of, I bow to Lord Vishnu. Appadinu aarambichittu they say Rajovacha. That's why it is not there in any of the printouts. Oh, okay. Okay, but I can send the text. Usually, do people chant Satchidananda Rupaya? I mean, I chanted. I don't know if the books na chant பண்ணுவேன், but in the printout stage irukla. So adanaala I didn't want to confuse people by adding it, right? So I don't know Uma ungalodu Jayashree book la irukkan therla. Enga book la ஆமா என்னோட bookல இருக்கு. Okay, so maybe I'll just say it once, and for those who don't have it, I'll send you the text. Okay. Satchidananda Rupaya Vishwotpatyadi Hetave Tapatraya Vinashaya Shri Krishnaya Vayam Numaha Rajoho Vacha Rajoho Vacha Yaya Gupta Sahasrakshah Savahan Ripusaihikan Kridan Niba Vinirjitya Trilokya Bhubuje Shrihim Bhagavam Stanmamakyahi Varmanarayanatmakam Yata Atathahi Nashatrun Ena Gupto Jayanmride Shri Shukauvacha Vritah Purohitastvastro Mahendra Yanuprichyate Narayanakyam Varmaha Tadihaikamanashrunu. Just chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya 11 times. Okay, just say Om, focus on your feet. Na, focus on your knees. Mo, focus on your thighs. Na, focus on your belly. Ra, focus on your heart. Ya, focus on your chest. Na, focus on your face. Ya, focus on your head. In the full body, just think Om Namo Narayanaya. And then thumbs, Om, index finger, Na, middle finger, Mo, ring finger, Na, little finger, Ra, inside the palms, Ya, outside the hands, Na, the Namaskara Mudra, Ya. Then again, think about the mantram Om Namo Narayanaya. So Om, touch your heart. V, head. Sha, middle of the eyebrow. Na, top of your head. Ve, touch both your eyes. Na, touch all your joints. So shoulder, elbow, wrist, Na. Hips, Na. Knees, Na. Ankles, Na. And then Ma, entire body. Now look in the 6 directions and say Ma Astraya Phat. Om Vishnave Namaiti. Okay, so Ammuchechi, now I'll just say the 2 lines and then you just repeat the 2 lines. Okay, the next 2 lines. Okay. Atmanam Paramham Dhyayed Dhyeyam Shat Shakti Bhiryutam Vidya Tejas Tapo Murtim Imham Mantram Udaharet. Atmanam Paramam Dhyayet Dhyeyam Shat Shakti Bhiryutam Vidya Tejas Tapo Murtim Imam Mantram Udaharet. No solnama. Okay, just say it twice. I think you should be able to do it. Yeah. Atmanam Paramam Dhyayet Dhyeyam Shat Shakti Bhiryutam Vidya Tejas Tapo Murtim
imam mantramudahare. Yeah. Om harir vidadhyan mama sarva raksham न्यस्तांग्रि पद्मः पदघेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासि गधेषु चाप पाशान् दधानोष्ट गुणोष्ट बाहुः. Om harirvidadyan mama sarvareksham न्यस्तांग्रिपद्म पदगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासि गतेषु चापपाशान् दधानोष्ट गुणोष्ट बाहुः. Yep, 2 times. Yeah. Om harirvidadyan mama sarvareksham न्यस्तांग्रिपद्म पदगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासि गतेषु चापपाशान् दधानोष्ट गुणोष्ट बाहुः. Yeah. जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः याधो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमकेवतु विश्वरूपः. जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वडुवामनो व्यात् त्रिविक्रमकेवतु विश्वरूपः. जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वडुवामनो व्यात् त्रिविक्रमकेवतु विश्वरूपः. ललिता இப்ப நீங்க சொல்லுங்க. दुर्गेश्वट व्याजि मुखादिषु प्रभुः पाया नृसिंहो सुरयूतभारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेधुर्न्यपथंश्च गर्भाः. दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूतपारिः विमुञ्जतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेतुर्न्यपदंश्च गर्भाः. दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सूरयूतपारिः विमुञ्जतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेतुर्न्यपदंश्च गर्भाः. रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनि तदरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे सलक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोऽस्मान्. रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनि ददरो वराहः रामो त्रिकूटेष्वत विप्रवासे सलक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोऽस्मान्. रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनि ददरो वराहः रामो त्रिकूटेष्वत विप्रवासे सलक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोऽस्मान्. माम् उग्रधर्मात् अखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगात् दत्तयोगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्. मामुग्र धर्मात् अखिलात् சொல்லணுமா? माम् उग्रधर्मात् अखिलात् प्रमादात्. मामुग्रधर्मात् अखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् तत्तत्स्वयोगात् ददयोगनादः वायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्. मामुग्रकूर्मात् अखिलात् ब्रह्मात् माम् उग्रधर्मात्. मामुग्रधर्मात् अखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् तत्तत्स्वयोगादयोगनादः वायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्. शोभा. सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्
हयशीर्षा मां पतिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् हयशीर्षा मां पतिदेवहेलनात् देवर्षिवर्य पुनचार्चनान्तरात् पुरुषार्चनान्तरात् देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् हयशीर्षा मां पतिदेवहेलनात् देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपत्यात् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जिदात्मा यज्ञश्च लोकाद् अवतात् जनान्तात् बलोघनात् क्रोधवशादहीन्द्रः धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपत्यात् द्वन्द्वाद भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद् अवतात् जनान्तात् Oh, Tanta. Tat. Oh, how come I have a pulley? Okay, I had a cigar at the top. Yagyascha lokad avata janantat balo ganat krodha vashada hindraha dhanvantarir bhagavan पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद् अवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् अप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किकले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः द्वैपायनो भगवान् अप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किकले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरु कृतावतारः द्वैपायनो भगवान् अप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किकले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरु कृतावतारः. அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பிளஸ் இருக்கு, so just we had already made it. Yeah, no worries. Okay. மாம் கேசவோ கதயா பிராதரவ்யாத் गोविंद आसंगवमात्त वेणुः नारायण प्राण उदात्त शक्तिः मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविंद आसंगवमात्त वेणुः नारायण प्राण उदात्त शक्तिः मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविंद आसंगवमात्त वेणुः नारायण प्राण उदात्त शक्तिः मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः. அடுத்தது உமா. देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उदार्तरात्रे निशीत एकोवतु पद्मनाभः. देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभः. देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां
दोषे ऋषिकेश उतार्द्ररात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्युष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याद् अनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्युष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याद् अनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्युष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याद् अनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसको हुताशः चक्रं युगान्तान् अलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः चक्रं युगान्तान् अलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः सुजाता गदेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंड्य जित प्रियासी कूष्मांड वैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन् गतेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंड्य जित प्रियासी कूष्मांड वैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहां अदेन्न वर्ड भूतग्रहां भूतग्रहां चूर्णय चूर्णयारीन् ग्रहान् चूर्णय चूर्णयारीन् ओके गतेश निष्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंड्य जित प्रियासी कूष्मांड वैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहान् चूर्णयारीन् त्वं यातु दान प्रमद प्रेत मातृ पिशाच विप्र ग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनोरे हृदयानि कंपयन् त्वं यातु दान प्रमद प्रेत मातृ पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्राव्य कृष्ण पूरितो भीमस्वनो रे हृदयानि कंपयन् त्वं यातु दान प्रमद प्रेत मातृ पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्राव्य कृष्ण पूरितो भीमस्वनो रे हृदयानि कंपयन् second दरेन्द्र विद्रावय okay दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनो रे हृदयानि कंपयन् त्वं तिग्मधारासि वरासि सैन्य मीश प्रयुक्तो मम चिन्दी चक्षुंषि चर्मं छद चन्द्र छादय द्विषामघोनां हर पाप चक्षुषाम् त्वं तिग्मधारासि वरासि सैन्यं
ईश प्रयुक्तो मम चिन्दी चिन्दी चक्षुषि च इन्न என்னது चक्षुंषि चर्मन् चक्षुंषि चर्मन् okay चतश्चन्द्र चादय चक्षुंषि चन्द्रश्चदश्चन्द्र चादय द्विषामगोनां हर पाप चक्षुषाम्. Just say that 2 lines, yeah. Okay. Tvam tigmadharasi varari sainyam laya. அது சேர்ந்து படிக்கணும் அது. So yeah. Okay. Yeah. Tvam tigmadharasi varari sainyam isha prayukto mama chindi chindi chakshumshi charma chadashanda chadaya द्विषामगोनां हर पाप चक्षुषाम्. Yeah. Okay. Kashyap. Rajesh, one question, sorry. And the tvam dikmadarasi varari sainyam ishava illa sainya mishava illa doesn't matter. I mean it's sainyam isha prayukto. irukudilla. Ama. But when you generally you say it plus potanaala it say it continuously. Yeah. But if you technically want to say it will be like sainyam isha prayukto. சரி. print outல அப்படி தான் இருக்கு. சோ நீங்க என்ன படிக்கிறீங்க? மாதிரி இருந்தது அதான் கேட்டேன். Oh no, we are just going through that Narayana Kavacham again. Oh, okay. So we are now in 27. So Kashyap, so everybody is we're just saying it 3 paragraphs. Everybody repeats after me. Okay, 27. Yanno bhyam grahebhyo bhut ketubhyo nrabhya evacha sarishrupebhyo dhamstribhyo bhutebhyom hobhya evacha. Yanno bhyam grahebhyo bhut ketubhyo nrabhya evacha sarishrupebhyo dhamstribhyo bhutebhyom hobhya evacha. Yanno bhyam grahebhyo bhut ketubhyo nrabhya evacha sarishrupebhyo dhamstribhyo bhutebhyom hobhya evacha. Sarvan yetani bhagavan nama rupastra kirtanat prahyantu samkshayam sadyo yena shreyah pratipakaha. Sarvanyetani bhagavan nama rupastra kirtanat prayantu sangshyam sadyo yena shreya pratipakaha. Ikshala ksha fully prahyantu samkshayam sadyo prayantu sangshyam sadyo shayam k s prayantu sangshyam sadyo. Okay. Sarvanyetani bhagavan nama rupastra kirtanat prayantu sankshayam sadyo yena shreya pratipakaha. Yeah, and the question Bhagavan we are saying that line continuously. Okay, so now you can pause it, but when you're chanting it, we are saying it together. Okay. Garudho Bhagavan Stotra Stobas Chando Maya Prabhu Rakshat Vashesha Kritsrebhyo Vishwaksena Swanamabihi. Garudo Bhagavan Stotra Stobas Chando Maya Prabhu. Maya Cholamanda, you can put a F there. Maya Prabhu. Garudo Bhagavan Stotra Stobas Chando Maya Prabhu. Rakshat Vashesha Chakrachebhyo Vishwaksena Swanamabihi. Garudo Bhagavan Stotra Stobas Chando Maya Prabhu. Rakshat Vasheshakrachebhyo Vishwaksena Swanamabihi. And the Chando Maya put a F there after before Prabhu. So you don't say that thing. Okay. Okay. Janaki.
Okay. Sarvapadbhyo harer nama rupayana yudhani naha buddhindriya manah pranan phantu parshada bhushanaha. Sarvapadbhyo harer nama rupayana yudhaninaha buddhindriyam anapranan. Buddhindriya manah pranan. Buddhi indriya mana. So buddhindriya manah pranan. Okay, I have split and written. Okay. Buddhindriya mana pranan bandhu parshada bhushanaha. Sarvapadbhyo harer nama rupayana yudhaninaha buddhindriya mana pranan bandhu parshada bhushanaha. Yeah. Yata hi bhagavan eva vastutas sadasachayate satye nane nasarve yantu nasham upadrabhaha. Yada hi bhagavaneva vastudas sadachachayat satye nanena nasarve yantunashamupadravaha. Yada hi bhagavaneva vastudas sadachayat satye nanena nasarve yantunashamupadravaha. Yeah, the first line just be careful. Don't say yada. It is yata. Okay, th, not dh. Okay. Okay. Next. Yataikatmyanubhavanam vikalparahita swayam bhushanayudalingakya datte shakti swamayaya. What is that word? Kat myanu. So kat myanu. Okay. Yataikatmyanu bhavanam vikal parahitasvayam bhushana yudalingakya datte shakti swayamaya datte shakti swayamayaya. It's not swayamaya, it's swamayaya. Okay, datte shakti swamayaya. Yeah. Yataikatmyanubhavanam vikalparahitasvayam bhushana yutalingakya datte shakti swayamayaya. No, swamayaya. Datte shakti swamayaya. Okay, Jai Shri. Tenaiva satyamanena sarvajño bhagavan harihi patu sarvai swarupairnaha sadha sarvatra sarvagaha. Tenaiva satyamanena sarvajño bhagavan harihi patu sarvai swarupairnaha sada sarvatra sarvagaha. Tenaiva satyamanena sarvajño bhagavan harihi patu sarve swarupairnaha sada sarvatra sarvagaha. Vidikshu dikshur dvamata samantat antar bahir bhagavan narasimhaha prahapayan loka bhayam swanena swatejasa grasta samasta tejaha. Vidikshu dikshu dvamada samantat antar bahir bhagavan narasimhaha prahapayan loka bhayam swanena swatejasa grasta samasta tejaha. Vidikshu dikshu dvamada samantat
Antarbahirбhagavan Narasimha Prahapayan Lokabhayam Svanena Swatejasa Grasta Samasta Tejaha. Magavannidamakhyatam Varmanarayanatmakam Bijeshyas Yanjasayena Damshito Surayutapan. Magavan idam akyatam Varmanarayanatmakam Vijeshayas Yanjasayena Damshito Surayutapan. Magavan idam akyatam Varmanarayanatmakam Vijeshayas Yanjasayena. Sorry, couple of corrections. It's not Vijay. I think you are saying something different in the second line. It's Vijesh, yes. Okay, so Vijesh, Vijesh, yes, Yanjasayena. Vijesh, yes, Yanjasayena. Correct. Okay. So I'll just say this one more time. Magavan sorry, Jashi, one other thing. So the first line you are breaking it into 3 parts, which is okay, but it's like breaking it too much. It's not needed. So maybe for now it is okay. But so you are saying Magavan idam akyatam. You say breaking into 3 words, but you can say it together when you're comfortable. Okay. So continuous. Yeah. Magavan idam akyatam. So just like that. Magavan idam akyatam. Okay, got it. Magavan idam Varmanarayanatmakam Vijeshayas Yanjasai. I think on the sha you're saying a full sha instead of a half sha. Half sha. Vijeshayas Yanjasayena Damshito Surayutapan. One more time, Chandra. I think you're hey, Rajesh, or doubt. So on the Vijesh, yes, the Yajjasa, another. It's an end. Vijesh is Yanjasayena. In. Yeah. Okay, because ரொம்ப confused அந்த yearவே ஒழுங்கா தெரியல. It's a jar. And the sure you're still saying it full Jayashree. So just try it, otherwise you can fix it. The full and I realize that I have to practice that. Okay. Etad dharayamanastu yam pashyati chakshusha padava samsprishet sadyah sadvasat savimuchyate. Etad dharayamanastu yam pashyati chakshusha padavasam sprishet sadyah sadvasat savimuchyate. Etad dharayamanastu yam pashyati chakshusha padavasam sprishet sadyah sadyavasat savimuchyate. No, again sadvasat savimuchyate. Sadvasat. Half the, yeah. Half the, yeah. Sadvasat. Okay, thank you. Priya. Nakudaschit bhayam tasya vidyam darayato bhavet rajadas yugrahadibhyo vyagradibhyascha kharhichit. Nakudaschit bhayam tasya vidyam darayato. Sorry. Bhayam tasya vidyam darayato bhavet rajadasudrahadibhyo Vyakradibhyascha karhichit nakudachit bhayam tasya vidyam dharayado bhavet rajadasugrahadibhyo vyakradibhyascha karhichit. Priya, it's rajadas yugrahadibhyo. Why? Rajadasugrahadibhyo. No. Why? Rajadas yugrahadibhyo. Why you? Okay. Rajadasugrahadibhyo. No, I think he's still saying it's something different you're saying. It's Rajadas. Why you? Yugrahadibhyo. Rajadas yugrahadibhyo
यात्रादिभ्यश्च कर्हिचित्. Correct, that's right. Okay, so just make note of that. Imam vidyam pura kaschit kaushiko dharayan dvijaha yoga dharanaya swangam jahau samarudhanmani. इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जह्वस मरुधन्मिनी. इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जह्वस मरुधन्विनी. Yeah, and the kaushchit, we have put a plus there, so when you're saying it eventually later on, make sure you're saying it continuously. Okay. And the, sorry Rajesh, last word jahau, dana jahau sa. Jahau. Thanks. Tasyo parivimhanena gandharvapatirekadha yayau chitra ratastribihi bruto yatra dvijakshayah. तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिः भृतो यत्र ध्वजक्षयः. तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिः भृतो यत्र द्विचक्षयः. Not Bruto, it's Bruto. Bru. B-R-U. भृतो यत्र द्विचक्षयः. Correct. Lakshmi, children, next time. Yes, Gagananyapatat sadyah savimano hyavakshiraah savalakilya vachanat astin yadaya vismitah prasya prachi saraswatyam snatva dhama swamanvaghat. Gagananyapatat sadyah savimano hyavakshiraah savalakilya vachanat astin yadaya vismitah prasya prachi saraswatyam snatva dhama swamanvagat. Correct. Gagananyapatat sadyah savimano hyavakshiraah savalakilya vachanat astinyadaya vismitah prasya prachi saraswatyam snatva dhama swamanvagat. Yeah. Shri Shukha uvacha yaidham shrunuyat kale yodharayati chadritah tam namasyanti bhutani muchyate sarvato bhayat. Shri Sukha uvacha yaidam shrunuyat kale yo dharayati chadritah tam namasyanti bhutani muchyate sarvato bhayat. Shri Shuka uvacha yaidam shrunyat kale yo dharayati chadritah tam namasyanti bhutani muchyate sarvato bhayat. Satya. Etham vidyam adigato vishwarupat chatakratuh trailokya lakshmim bubuje vinirjitya mride suran. Etam vidya matigato vishwarupa chatakratuh trailokya lakshmi bubuje vinirjitya. Correct? Vinirjitya mride suran. Etam vidyamati gato vishwarupa chatakratuh trailokya lakshmi bubuje vinirjitya mride suran.
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्म कथनं नाम अष्टमोऽध्यायः. சொல்லுமா அது? இருக்கவங்க இருக்கல. इति श्रीमद् भागवत इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्म कथनं नाम अष्टमोऽध्यायः. இதையும் நீங்க அதே ராகத்துல சொன்னா ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுல ராகத்தை வராது. அது வந்து ஆமா, அது ஜெனரலா எண்ட் பண்ணும்போது அது வேற டியூன் ஆயிடுது இல்லையா அந்த லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸ். இது ரொம்ப படிக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல, இன்னும் ஹார்டா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம்னால இருக்கும். சத்யா திரும்பி ஒன் மோர் டைம். ஓகே. इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्म कथनं नाम अष्टमोऽध्यायः. नाम अष्टमोऽध्यायः. षष्ठस्कन्धे 6th स्कन्धं 8th षष्ठस्कन्धे नारायणवर्म कथनं नाम अष्टमोऽध्यायः. Ammu Chechi, will you be comfortable chanting the whole thing from 11? Sure. Okay, let's do that and then we'll wrap today's class then. Shri Krishnaya Parabrahmane Om Vishnave Nama Iti Atmanam Paramam Dhyayet Dhyayam Shat Shaktiviryudam Vidya Tejastavo Murtim Imam Mantramudahare. Om Harirvidadyan Mama Sarvareksham Nyasyan Kripatma Padagendra Prishte Darari Charma Sigateshu Chabapashan Dadhanoshta Gunoshta Bahu Jaleshu Mam Yakshadu Malsya Murtihi Yado Ganebhyo Varunasya Pashad Staleshu Maya Vaduvamano Vyad Trivikrama Khevadu Vishwarupaha Durgeshwada Vyajimugadi Prabhu Payad Nrisimho Surayutha Parihi Vimunjado Yasya Mahattahasam Disho Vine Durnyabadam Stagarbaha Yakshatvasau Madhvani Yaknyakalpaha Swadam Shtrayo Nidadaro Varaha Ramodrikudeshwada Vipravase Salakshmano Vyad Varadagradosman Mamugradharmada Gilat Pramadad Narayana Padu Narashahasad Dattasva Yogadada Yoganathaha Payad Gunesha Kabila Karma Bandad Sanal Kumaro Vadu Kamadevad Hayashi Shamam Padhi Deva Helanad Deva Shivarya Purushartsanandarad Urmo Harir Mam Nirayada Sheshad Danvandarir Bhagavan Patvabatyad Dandvadvayadrishavo Nirjidatma Yaknyaschalogadavatadjanandad Baloganat Krodavashadahindraha Dvaipayano Bhagavana Prabodad Buddhastu Bhagandagana Pramadad Kalki Kale Kalamalal Prabhadu Dharmavanayoru Kritavadaraha Mam Keshavo Gadaya Pradaravyad Govinda Asangavamatta Venuhu Narayana Prajna Udatta Shakti Madhyandine Vishnurarindra Panihi Devo Paranne Madhuhogradanva Sayam Trithama Vadumadhavo Mam Doshe Rishikesha Udaddaratre Nisita Ego Vadupatmanavaha Sri Valsadama Pararatra Ishaha
प्रत्युष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलदिग्ननेमि प्रमत्समान्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्तग्दिदन्तग्ध्यरिसंयमाशु कक्षं यथा वागसखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायदयक्षरक्षो भूतग्रहां चूर्णयश्चूर्णयारीन् त्वं यादुधानप्रमदप्रेतमादृपिशाचविप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वरे हृदयानि कम्पयन् भीमस्वनोरे हृदयानि कम्पयन् त्वं दिग्मदारासि वरारि सैन्यम् ईशप्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंषि चर्मन् छदचन्द्रछादय द्विषामखोनां हरपावचक्षुषाम् यन्नोभयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाणेतानि भगवन्नामरूपस्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयप्रदीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभच्छन्दोमय प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनप्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यदा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यदैगात्म्यानुभावानां विकल्परहित स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पादु सर्वैः स्वरूपेर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विधिषु दुष्वर्धमदः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रकापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्त समस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसायेन दंशितो सुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयदो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहाौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिः वृतो यत्र द्विचक्षयः गगनान्यपतत् सद्य स विमानो ह्यवाक्शिराः स बालगिल्यवदनात् अस्तिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छदक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्ज्यत्यमृते सुरान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नाम अष्टमोऽध्यायः। Very nice. परब्रह्मणे Very, very nice. Oh, excellent. இப்போ வந்துட்ட மாதிரி இருக்கு. என்ன லலிதா? ஓ இல்ல கேக்கல ஒரு நிமிஷம் என்னமா. ஓகே சாரி. இல்ல இப்போ ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஃபுல்லா சொல்ல முடியும். I think just it's not tough at all actually. It's that's why I was surprised compared to namanda Narasimha Avataram 34, 35, 36, 98, 100. Those are all tough chapters. This is like
super easy, supposed to be super easy. ஃபெமிலியாரிட்டி கம்மியா இருந்தனால இருக்குமோ இப்ப ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இல்ல இப்ப ஈஸியா ஆரம்பிச்சப்ப எனக்கு பயமா இருந்தது ராஜேஷ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதே மாதிரி பட் ஸ்லோலி ஐ திங்க் யூ நோ இட்ஸ் ஃபெமிலியாரிட்டி தான் கொஞ்சம் வர வர helped reciting it today really helped. Thank you. Yeah. So Rajesh, thank you. It's only thing it's long every day, right? Another? Narayan Kavacham you say every day, right? I say every day, yeah. So what are the benefits of Narayan Kavacham? It's just a kavacham, right? It's like nama Skanda Shashti kavacham irukku இல்லையா? It's a protection. Oh, it's like a kavacham, right? So you have Skanda Shashti kavacham, you have Durga kavacham, you have every god, like you have kavacham. It is just protection because you're saying Jaleshu Mam Rakshadu Matsya Murti, means Matsya Murti protect me from water. Yado Gane, so one say or thing protect me, right? So it's just like Skanda Shashti kavacham, it's exactly like that. Just Skanda Shashti kavachathla various things of Murugan you come and say when the kaapathu, idla vandu you say Vishnu vandu just kaapathu. So just a protection thing. This is a smaller kavacham compared to the Durga kavacham and Skanda Shashti kavacham. Those take 20 minutes each. This is like 5 minutes. Skanda Shashti manapadama theriyuma idella தெரியும் உங்களுக்கு. மனப்பாடத்துல 5 minutes. Yeah, this will take, like if you know it, it will take only 5 minutes, right? நம்ம Skanda Shashti kavacham kovilla sonna kuda it takes us 20 minutes. That's the takes 20 minutes. I don't know. So anyway guys, so let's do this, right? So we are up on time. So I think for next class we have a couple of options. I wanted to get your thoughts. So இன்னைக்கு வந்து I will send the list of chapters for the next thing, 30 chapters, okay? So you guys can look at it and see if anybody wants to change anything for any reason for a particular thing. Like if you say, hey, I don't want in the chapter, instead can we switch it with something? I'm open to it. But I have a list of 30. Okay, so I'll send it in the WhatsApp group and then you guys can take a look at it and comment and see if that is good. Okay, so and then we have two choices. We can either start from next class itself, or if next class you guys want to review any other chapters, we can do that. And then on 25th, which is the Navaratri time at 25th, so I was thinking Vijayadashmi day, so even if we cannot do 90 minutes, we can do 60 minutes on that day if needed. But that we can start the Pudu batch on that day, or we can start it next week itself. I'm okay with whatever people want to do. Vijayadashmi sounds good. Yeah, Vijayadashmi weekend varda, weekday varda, Rajesh? Sunday niki. At 25th, October 25th. Oh, sure. Yeah, then it's fine. But I may not be there, Rajesh, probably. Okay, 25th. 25th, Nashruti vandirukaliya, so I don't know. Okay. She may stay back. Go next week and theriyala. Okay, no worries. So for next week Sunday da pova. So next Sunday or other Sunday antella. Okay, so for 25th na start pandrona. Next week what do you guys want? What all do you want to do? Tirpi innoru vaati practice pannalam. Yeah, why don't we just maybe pick like we have 90 minutes, right? So maybe or 15 chapters that you guys, because we'll only have time for 15 chapters. So we'll say we'll have somebody chant Narayana Kavacham first next week. And then we'll probably pick like 15 of this 21 chapters and do that. Sure. Okay. So let's do that. Each person chooses one dasakam. Yeah, I think we'll just choose like 15. Yeah. So let's make sure you guys can just pick the 15 that people need help with, right? Let's not pick easy ones like 12, 14. Adala pick panna venda because adala I know everybody knows it well. Rajesh, you can tell. Why don't you come up with I'll do that. I will just send a list with people's name also. Why don't you just assign, Rajesh? No worries. Assign pannidungo, then we'll practice that and come out. Yeah. Okay, I'll do that. Okay, so I'll send those two things. I'll assign the chapters and then I also send the list of 30. And the assignment வந்து நாளைக்கு அனுப்பிடுங்க, next Saturday வரைக்கும் இன்னைக்கு அனுப்பிடுறேன். Usually Rajesh is good about it. I think இந்த வாட்டி தான் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுது. இன்னைக்கு I think இந்த வாட்டி அந்த டெம்பிள்ல போறோமா அந்த இதுல I think you got to the Yeah, exactly. Anyway, okay. Hey Rajesh, ஒரே ஒரு question. இந்த la வரதுல நிறைய இடத்துல la வந்து தமிழ்ல எல்லாம் இப்போ ரெண்டு la and la இருக்கு இல்லையா? ஆமா. அந்த மாதிரி கிடையாதுல சான்ஸ்கிரிட்ல ஒரே la இருக்கு. சான்ஸ்கிரிட்ல ரெகுலர் la இருக்கு, la. ஆமா. And then they put like the 8 inverted perpendicular 8 with a line on top is la. Oh, that's a big one. That's a big la.
Oh, okay, came okay. in, I did not know that. It came in this ஏன்னா dasakam, சில which இடத்துல நான் dasakam? பார்த்தேன் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வருது எனக்கு இப்ப எங்கன்னு ஞாபகம் வரல. Yeah, ஒரு it இடத்துல came in a few places. ஆமா. So yeah, so எங்கன்னு ஞாபகம் வரல இப்போ. அங்குலம் தெரியல அந்த இடத்துல இந்த இதுவா அதுவான்னு தெரியல, அதுக்காக தான் கேட்டேன். தமிழ் இருக்கிறதுனால I'm able to compare. It comes next time. I'll tell you guys. Yeah. Okay. Thanks. Okay, thanks. Sangranandhavabodhatmakamανupamidam kaladeshavadebhyam nirmuktam nityamuktam nigamashatasahasrena nirbhasyamanam aspashtam drishtamatre punarurupurushartatmakam brahmadattvam tattabhadbhadi sakshad gurupavanapure हन्त भाग्यं जनानां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Thank you, Rajesh. Okay. Thank you. Awesome, everyone. Good job, everyone. Thank you, today. Rajesh. Okay. Bye.